أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دونك شفنا في لا بروميير بارتي، حكيت لكم على ليكيليبر اسيدو بازيك. حكيت لكم على لا بلوبار دي زانفورماسيون اللي تحقوهم في ليكيليبر اسيدو بازيك، شغل ما نكذبش عليكم. Mais donc, on va détailler plus et plus. Donc, les informations اللي هضرنا عليهم ما عادش نهضر عليهم بزاف باه نربحوا الوقت. ما نحب تكون لا فيديو طويلة ومن بعد ديكوتي ولا تعجبوا باه تشوفوها. المهم دونك كيما قلنا ليكيليبر اسيدو بازيك والهوميوستازي دو بي اش. الهوميوستازي يا جماعة سي بالعامية كل عفسة تكون بلاصتها. دونك لورغانيزم تاعنا يكون équilibré et tout. دونك كي نقولو l'homéostasie de pH, donc ça veut dire que le pH est équilibré, voilà. Donc est une des fonctions essentielles de l'organisme. Le pH qui est égal à moins log la concentration des ions de H+. La concentration d'ions H+ dans l'organisme est très faible. شوف احنا قلنا presque le pH de l'organisme est 7,4. 7,4 ça veut dire 40 nanomètres seulement de pH. La concentration est 40 nanomètres nanomol par litre. Donc imaginez cette concentration, donc le pH plasmatique varie entre 7,38 et 7,42 comme on a. Des variations de pH plasmatique surviennent physiologiement, par exemple l'exercice qui m'a la fermentation lactique, le cycle de Curie. Donc la fermentation lactique تحول لنا البيروفات lactate l'acide lactique ياك عمبالنا باللي كي نقولو كي نكتبو lactate. هذا ATE ça veut dire acide. Donc lactate كيشغل acide lactique. Donc مثلا glutamate acide glutamique, etc. Phosphate, l'acide phosphorique, etc. Donc physiologiquement, l'exercice مثلا grâce à cycle de Curie, à cause de cycle de Curie, ou pathologiquement كي يكون عندنا le pH هابط هنقولوا acidose, ou bien sûr c'est une pathologie يا اما acidose métabolique ولا acidose respiratoire, ou كي يكون طالع alcalose يا اما alcalose respiratoire ولا alcalose métabolique. Donc des pH plasmatiques inférieurs à 7 ou supérieur à 7,8 est incompatible avec la vie. Donc ما حش نقدروا نعيشوا avec pH تحت 7 ولا فوق 7,8. Le pH sanguin est maintenu à 7,4. Un pH alcalin est maintenu bien que l'organisme produise des grandes quantités d'acide sous deux formes. Donc là, le plus grand problème في l'organisme تاعنا c'est l'acidité ماشي l'alcaline. Parce que les agressions acides حيكونوا دايما كاينين ماشي كيما l'alcaline اللي حتكون peut-être rare. Oui, بالك l'alcalose respiratoire هي la plus commune parce que خلينا بعدا نهضر عليها. المهم l'organisme produit des grandes quantités d'acide sous deux formes. عندك l'acide volatile l'acide non volatile. L'acide volatile هما اللي نقدروا نيليمينيوهم par les poumons, par la respiration. علاه هما اللي حيتمثلوا في l'acide carbonique. L'acide carbonique علاه نقدروا نيليمينيوه par le poumon كيما قلنا l'acide carbonique C2HCO3 يولي لنا H2O plus CO2 grâce à l'acide l'anhydrase carbonique. Donc C2HCO3 هذا كي تحول لنا CO2 on va l'éliminer par la respiration بالشهيق نسيت شو يسموه بالفرنسي. المهم الشهيق respiration. Donc غنتفاهم له. Les acides non volatiles هما اللي ما عادش نقدروا ليليمينيهم par la respiration. Donc حنيليمينيهم donc هما l'élimination تاعهم حتكون par les reins, je pense. Les reins bien sûr نجوزو على tamponnement never mind.
ما نديرش عليها. المهم les acides non volatiles, les sources d'acides non volatiles sont الغالبية sont les protéines parce que قلنا الخاصية الحمقى اللي هي البروتين كي يكونوا في un milieu alcalin حيتيونيزيو la fonction acide تاعها COOH تولي لنا COO- plus H plus. donc هذا H plus حيدير لنا l'acidité. هذه في البروتين donc في الناسيد اميني bien sûr عنده une fonction acide. وعندك ثاني لي فوسفوديستر. لي فوسفوديستر كيما شفناهم العام اللي فات في زاسيد نوكلييك باغ اكزومبل لا دي ان لا ايرين لا تي بي اتسيتيرا. هادو عندهم ان جروبمون فوسفات بي او 4 موا بي او 4 موا وي بي او اش 4 موا. المهم ان فونكسيون فوسفات. الفوسفات هذا حيخرج لنا دي بروتون. دونك كيما قلنا لو بي اش نورمال حيكون entre 7,38 et 7,42. بين 7 ل 7,38 c'est une acidose. بين 7,42 7,8 alcalose. فوق 7,8 و تحت 7 ça n'existe pas. إذا existait حديرنا la mort directement. المهم كما قلنا لا كونسنتراسيون دي زيون اش بلس حتكون صغيرة بزاف 40 نانومول. هنا غلط سي با ميليمول نانومول باغ لتر pour un pH normal pour l'organisme, 7,4. Le poumon assure l'élimination d'une très grande quantité d'acides volatiles formés par la respiration cellulaire. On a parlé plusieurs fois. Le RAM maintient en permanence un bilan nul entre la formation des protons issus du métabolisme cellulaire et leur élimination par l'excrétion urinaire. Donc le RAM il assure que les protons اللي نخدموهم كامل حنخرجوهم par l'excrétion urinaire. كيف حتصرى؟ عندنا دو ميكانيزم. دونك حنديرو cellule tubulaire. La cellule tubulaire نحكو exactement la cellule tubulaire alpha. Alpha هي اللي دي l'excrétion des protons. حدينا l'excrétion des protons grâce à une pompe H plus ATPase تخرجهم l'urine تاعنا. donc on va éliminer كامل les protons اللي داروهم الكور. اذا ما كانش لو بيلون تاعنا ايغال ا 0 ثماك عندنا ان بروبليم هنا. لو بيلون تاع لي بروتون لازم يكون نول. دونك لي بروتون اللي نخدموهم كامل نخرجوهم في l'urine تاعنا. Le rein doit aussi régénérer les bicarbonates, bien sûr, لازم يديرنا la réabsorption des bicarbonates. على بالكم باللي le taux de bicarbonate البيكربوناتورé ça veut dire la concentration de bicarbonate في les urines est égale à 0. Qu'est-ce que veut dire ça? Il veut dire que les bicarbonates HCO3- اللي نستعملوهم كامل في le tamponnement دي بروتون كامل حنعاودو ندير لهم réabsorption. حنعاودو نمصوهم ندوهم من l'urine le sang تاعنا. Le mécanisme حتشوفوه ان شاء الله في la physiologie. Le rein doit aussi régénérer les bicarbonates كيما قلنا. Donc là on va parler des sources d'acides et de bases. Les sources d'acides et de bases. Les sources d'acides sont les protéines كيما قلنا هضرنا عليها. Les phosphodiesters la même chose. Les ARN, les ADN et l'ATP يتشردوا ويعطيونا des protons. L'entrée des acides, beaucoup d'intermédiaires métaboliques et d'aliments ingérés sont des acides organiques qui vont s'ioniser et apporter des ions H+. C'est la même chose comme les acides aminés, les acides gras, lactate, ça veut dire l'acide lactique. كما قلنا AT c'est acide. Donc يمدنا les protons. تعريف الأسيد قلنا c'est une molécule chimique اللي حتمدنا des protons. Il existe en pathologie des accumulations aiguës d'acides qui dépassent la capacité d'adaptation de l'organisme. Donc, ça, ils vont causer des acidoses. Maintenant, l'accumulation d'acide cétonique entraîne une acidose métabolique dans un diabète décompensé. Donc, on a avec qui nous sur l'acidose métabolique. La source la plus importante d'acide est la production de CO2. CO2, bien sûr, qui compte بزاف في الدم. كيكون بزاف في الدم
كي يكون بزاف في الدم واش حيصرى لا رياكسيون تمشي من هذا الاتجاه دونك CO2 حيولي اسيد كربونيك وبعد الاسيد كربونيك يمد لنا دي بروتون هذو لي بروتون يهبطوا لنا البي اش sanguine تاعنا. Le CO2 doit être éliminé de l'organisme bien sûr parce que le كان CO2 يكون بزاف يتلم CO2 تمشي لا رياكسيون هك يتلموا ال H+ تولي عندنا acidose aiguë تولي عندنا acidose et ça va causer des problèmes. L'entrée des bases كما قلنا les bases sont limitées, les apports alimentaires et métaboliques en bas sont limités donc mais ils sont rares. Quelques anions sont suspectés de générer des ions H3 plus moins donc ناقصين بزاف. L'essentiel de l'équilibre acido-basique est l'élimination de l'oxyacide. لازم donc أهم عفسة هي نيليمينيو l'oxyacide parce que les agressions alcalines sont limitées قلال بزاف. Le mécanisme de régulation هضرت لكم عليه قبيل. التامبونمون قلنا premièrement c'est le tamponnement. Deuxièmement, la respiration. Troisièmement, c'est les reins. Donc les reins, l'intervention تاعهم حتكون lente هي الاخرى كامل. La respiration elle est un peu rapide. و tamponnement il est immédiat فوري يصاد بالخف directement. Donc les ions les tampons تاوعنا يكونوا يستناو في الدم باه يديروا لنا tamponnement. Donc l'adaptation de l'organisme au changement de pH dépend de trois mécanismes. قلنا le système tampon d'action instantanée donc elle est immédiate. La régulation respiratoire d'action rapide et la régulation rénale d'action lente. Il existe une chronologie dans le survenu de ces mécanismes. Donc حتكون عندنا تسلسل زمني. هذه هي الأولى tamponnement ومن بعد عندك la régulation respiratoire ومن بعد la régulation rénale d'action lente. هضرنا على هذا. Les différents systèmes tampons. Le système tampon sont la première ligne de défense. Donc هي الأولى كما هضرنا. Un tampon est une substance qui capte les ions H+ dans une solution pour limiter les variations de H+. Donc مثلا هذا لو طامبون تاعنا نرمزولو تي موا. واش يدير لو طامبون تاعنا يحكم اش بلس باه يولي لنا ان اسيد يولي لنا تي يولي لنا ان طامبون ماشي سالب يولي لنا تي اش سمحوا لي يولي لنا تي اش. دونك اكتسب هذاك البروتون برا. نو ما يوليناش تي اش يولي تي عادي يولي تي بروتون c'est un proton. المهم il est constitué par l'association d'un acide faible et de sa base conjuguée كما قلنا لا باس تاعنا تروح تدير رياكسيون مع البروتون باه يعطينا l'acide faible تاعنا. donc comme le couple NH3 NH4+ l'ammoniac et l'ammonium. donc l'ammoniac واش يدير نشوفوه بزاف فلوري في فلورين تاعنا. دونك ال NH3 l'ammoniac il capte un proton يعطينا NH4 plus اللي هي l'ammonium تاعنا. bien sûr c'est la même chose pour le bicarbonate يولي acide carbonique. voilà. Les tampons عندنا deux types. عندنا les intracellulaires اللي يكونوا داخل la cellule وعندنا les extracellulaires اللي يكونوا في le milieu extracellulaire. les protéines les ions phosphate et l'hémoglobine هما الأهم في les tampons intracellulaires. l'hémoglobine bien sûr dans les globules rouges كيما على بالنا كي ننقلوا يدير le tamponnement bien sûr qui ننقلوا les gaz les globules rouges. les protéines et les phosphates dans les autres cellules bien sûr ils interviennent
dans la régulation des équilibres acido-basiques. Donc par ailleurs, le squelette est un immense réservoir de sel alcaline. Donc الهيكل العظمي تاعنا ثاني يمثل un réservoir des sels alcalines. Donc l'os كي تكون عندنا acidose aiguë ولا acidose chronique, l'os تاعنا يبدا يتقشر باه يليبيري des tampons phosphate et de carbonate. Donc parmi donc l'acidose aiguë chronique حدينا des problèmes dans قوة العظام. Voilà, donc حدينا هشاشة العظام soi-disant. L'extracellulaire, ce sont les bicarbonates produits par le métabolisme de CO2. Donc, le bicarbonate est un tampon extracellulaire, constitue le système tampon extracellulaire le plus important de l'organisme. Comme le tampon HCO3 moins H2CO3, l'acide carbonique, donc le HCO3, le bicarbonate تاعنا تكتسب H+, بتمثلنا l'acide carbonique. L'acide carbonique كما على بالكم حيمد لنا CO2 H2O, ou CO2 on va l'éliminer avec la respiration. Donc هذا le système tampon حنسموه un système ouvert. Pourquoi? Parce que maintenant il intervient par la respiration pour éliminer la CO2, ou هذه الجهة il intervient par les reins pour éliminer l'H+, on va l'éliminer l'H+ تاعنا, fluorine تاعنا. Le CO2 est tamponné pour 80% par le tampon bicarbonate dans les acides. Donc bien sûr CO2 تاعنا كيما قلنا في الجلوبول روج كي يكونوا ننقلوهم حيديرولهم ان طامبونمون تاعهم 80% تاعو حيكون par le tampon bicarbonate. Donc كي حنوصل la régulation respiratoire هضرنا عليها le poumon. Donc les poumons تاعنا éliminent le CO2. عندنا des chimiorécepteurs centraux et périphériques qui vont analyser la concentration de PaCO2, donc la concentration de CO2 au niveau des artères. Donc le PaCO2 إذا كانت طالعة واش حتصرى hyperventilation. Ça veut dire حنولو نتنفسو بالزرب. كي تنفسو بالزرب on va éliminer beaucoup plus de CO2. كي نيليمينيو CO2 بزاف حنقصو l'acidité. إذا كانت هابطة la concentration هذه de CO2 حنديرو hypoventilation. donc نتنفسو بالخف. كي تنفسو بالخف حيبقى لنا CO2, حينقص l'excrétion, حينقص l'élimination de CO2, donc حيطلع لنا حتهبط لنا ال pH تاعنا. Donc c'est ça. L'hyperventilation est une réponse rapide en cas d'acidose respiratoire, en cas d'acidose métabolique, pouvant prendre en charge près de 75% de perturbations d'équilibre acido-basique. واللي بقى le 25% اللي بقى حيستكلف به les reins تاعنا. Donc tout changement de la ventilation va modifier l'équilibre acido-basique. Donc هذا شرحنا لكم 70,000 خطرة. كما قلنا CO2 إذا زاد تمشي لا رياكسيون بهذه الجهة, donc حيزيد بزاف la concentration d'H+, donc le pH يهبط لنا بزاف, c'est une acidose. إذا CO2 تاعنا هبط, donc la réaction حتمشي من هذه الجهة, donc ال H+ تاعنا يهبط بزاف, donc le pH يطلع, c'est une alcalose. J'espère que vous تفهموا. المهم le rôle des poumons كما قلنا نديرو hyperventilation, donc le pH va diminuer et le PaCO حيدير لنا hyperventilation إذا ال pH تاعنا هبط ولا ال PaCO2 تاعنا طلعت, وحدير لنا hypoventilation si le pH augmente ou la pression
de CO2 au niveau des artères diminue. استنى نشوف واش مازال لنا. لا مازالنا بزاف. دوكا باعنا 22. انا مطولين يا جماعه. المهم هذه شرحناها لكم، هذا وين هدرت عليها. لا رégulation rénale هي الاخرى. les reins sont beaucoup plus lents. Ils prennent en charge toutes les perturbations résiduelles de pH et ils assurent les 25% de compensation que les poumons n'ont pas effectué, كما قلنا, soit par l'excrétion ou la réabsorption des ions H+, en cas de donc l'excrétion des ions H+, en cas de l'alcalose, réabsorption en cas de l'acidose, la réabsorption des ions H+, en cas de l'alcalose, l'augmentation de la réabsorption des ions bicarbonate ou en cas d'acidose, la diminution de la réabsorption des ions HCO3-, des ions bicarbonate en cas d'acidose. هضرنا عليها. Donc la réabsorption et la régénération des bicarbonates, et là on a un seuil de réabsorption. Qu'est-ce que veut dire ça? Donc il y a une limite. Les reins c'est 28 millimol. على فرأيكم la concentration d'HCO3- normale في le corps هتكون entre 22 millimol par litre, donc entre 22 ومنا 20 26 28 المهم هذو الجوايع. دونك ايماجينيو لو بيكربونات في الدم راهم زيرو ماغري سي با لوجيك بصح معليش نقولوا راهم زيرو. لو كان لي غان تاوعنا يابسوربيو كثر من 28 مليمول ميم لو كان لو بيكربونات راهم زيرو حتولي لا كونسونطراسيون دو بيكربونات طالعه بزاف. لو كان راهم زيرو ايماجينيو بصح لو كان نفوتو 28 هذه ال 28 برك اللي حنريابسوربيوها وحدها تكفي باه ديرنا الكالوز. دونك سي بور سا ربي سبحانه دارنا هذه ليميت بور بروتيكتي لورغانيزم تاعنا كونتر l'alcalose. L'élimination des acides fixes عندنا sous deux formes, l'acidité tétrable et l'ammonium. L'acidité tétrable donc نشوفوها une très faible quantité d'H+ est libérée et détermine le pH des urines. Donc l'élimination des acides فلورين تاعنا rarement وين حتكون H+. H+ حيكونوا rare. حتكون عندنا l'acidité tétrable ou l'ammonium. Pourquoi? Pour protéger la paroi urinaire تاعنا. Donc imaginez لو كان شوف احنا قلنا pH égale à 7,4 c'est 40 nanomol par litre d'H+. دونك شوفوا لا كونتيتي شحال صغيره ودارت لنا هذا البي اش. دونك ايماجيني لو كانت تكون كبيره. دونك ربي سبحانه واش درنا اش بلس ما حيكون غاغ في لي زورين بور بروتيجي لا باروا اورينير بور بروتيجي لي كوندوي اللي حيخرجونا لورين لبرا. دونك حنخرجوهم سو دو فورم كي سون اسيد بصح سون موان اسيد. دونك ما حش يديروا لنا دي غراند بروبليم اللي هما l'amonium, l'H4, le NH4+, et l'acidité tétrable. Et il y a une forme tamponnée d'H+. On a la réabsorption des ions bicarbonates. Est-ce que je vais comme d'accord? هذه خليه من بعد كي نسحقوها ان شاء الله نروحوا ليها نجو ليها. اوكي ما تقلقوش. المهم هذه واش راهي تقول خلينا نهضروا عليها. هذه واش راهي تقولنا احنا واش قلنا قبل؟ قلنا باللي لي بيكربونات كامل اللي حنستعملوهم في الطومبونمون حنعاودوا نرجعوهم. كيف نعاودوا نرجعوهم؟ شوفوا هذه سي au niveau de tube contourné proximal. حتشوفوها في فيزيو تقلقوش روحكم. au niveau du tube contourné proximal كيف تصير la réabsorption des bicarbonates؟ عندنا un échangeur Na plus H+. هذا l'échangeur Na plus H+ واش حيدير؟ يدخل لنا Na plus
اما l'urine تاعنا يدخلو يديه هنا لو سان يدخل على سيلول مع ما سيلول يخرج برا ويخرج لنا اني اش بلس يخرج لنا ان بروتون ومن بعد هذا البروتون واش حيدير يجتمع مع بيكربونات بيعطيونا لاسيد كربونيك ومن هاد لاسيد كربونيك غراس على لانيداز كربونيك الانزيم تاعنا حيعطينا السي او 2 و لاش 2 او السي او 2 كيما على بالنا ان غاز لي غاز يجوزوا على لا ممبران باسيفمون بلا حتى بروبليم دونك يدخل السي او 2 لداخل السي او 2 تاعنا يعاود يتلم مع اش 2 او بيعطينا اسيد كربونيك ومن بعد لاسيد كربونيك واش يعطينا بيكربونات البيكربونات هذه تخرج لبرا un co-transport Na plus HCO3 moins هذا البيكربونات تاعنا كي تخرج لبرا تروح لو سان دونك إذا حتصار لا ريابسوربسيون دي زيون بيكربونات جو بونس كو سي سامبل إذا ما فهمتوهاش سي با غراف حتشوفوها في لا فيزيولوجي Donc l'ammoniac c'est une base forte formée dans les cellules tubulaires rénales diffuse de façon passivement dans l'urine et se combine avec H+ pour former l'ammonium. Donc l'ammoniac نخدموها في cellules tubulaires ومن بعد il diffuse de façon passive dans l'urine ومن بعد كي يروحوا l'urine يتلموا مع H+ بيعطيونا l'ammonium. Donc هذه لا فورم الاولى دو ليكسيسيون دو لورين كيما قلنا ما نخلوش لي اش بلس في لورين تاعنا نو لاش بلس مع لامونياك يعطينا لامونيوم سي اون فورم موان اسيد و موان دونجوروز على لي باروا تاعنا Donc le NH4+ est la molécule qui permet l'expression rénale de la chasse acide donc il y a la plus importante تمثلنا 2 tiers والتيار الآخر c'est l'acidité tétrable والacidité tétrable elle n'est pas régulée يتسمى كي تكون عندنا acidose ما حش تزيد l'acidité tétrable l'ammonium هو اللي يزيد donc l'expression d'H+ sous cette forme est normalement de 30 à 50 millimoles par jour et l'expression normalement c'est 80 plus 80 millimoles par litre إذا ما نغلط donc 30 à 50 حتكون امونيوم والاسيديتي تيترابل حتكون نورمالمون 25 اذا مازالني شافي لو كور دو فيزيون 25 مليمول باغ لتر دونك هاي l'acidité tétrable c'est la quantité d'ions H+ libérés dans les urines donc l'acidité tétrable représente les protons tamponnés par des sels d'acide faible urinaire autres que le bicarbonate Donc, كما قلنا عندنا l'ammonium, عندنا même l'acidité tétrable اللي هي تمثلنا les ions H+ qui sont tamponnés par des acides faibles urinaires, autres que le bicarbonate. Donc, le principal tampon est le phosphate inorganique disodique. هذا le phosphate inorganique disodique يروح l'urine يتلم مع H+ بيعطينا acidité tétrable. علاش سمينا acidité tétrable؟ باسكو حنقيسوها بالمعايرة. تعرفوا المعايرة شفنا المعايرة دونك اون فا نديرو لها المعايرة سي كوا l'acidité tétrable كيف نحسبوها سي لا كونتيتي دو سود لو سود NaOH صودا اللي نزيدوها لا كونسونطراسيون تاعها تكون 1 مولير دونك 0,1 مولير مول باغ لتر qu'on doit ajouter à l'urine pour obtenir un pH de 7,4 donc نبقاو نزيدو الصودا نزيدو و bien sûr كي رانا نزيدو هاو يصير طومبونمون دونك البي تاعنا راه يطلع كي يوصل ل 7,4 نحن نشوفو لا كونتيتي دو صود اللي زدناها هذيك هي لاسيديتي تترابل فوالا هذا ما تحقوش Notez bien, l'élimination d'ions H+ sous forme d'acidité tétrable ou d'ammonium s'accompagne de la régénération d'un ion bicarbonate. Donc, كما قلنا كي éliminer l'H+, رانا ندخلو البيكربونات. يصراو plusieurs réactions. بصح, le moteur de la réabsorption des ions bicarbonate هي l'excrétion d'ions H+. Donc,
Ainsi, le bicarbonate utilisé pour tamponner la charge d'ion H+, produite chaque jour est récupéré. Donc كما قلنا كامل البيكربونات اللي استعملناه نعاودو نرجعوه، وهذا واش حيدير لنا؟ حيرجع لنا لا بيكاربو ناتوري. لا كونسونطراسيون دي بيكربونات في لي زورين لازم تكون ايغال ا زيرو، لازم. تفهمنا؟ نزيدو هذه ونحبسو باسكو عييت. دونك ليكواسيون d'aAnderson Hasselbalch هذه سي دو شيمي، ما تعرفوها ليكواسيون دو اندرسون، شفناها عام الباك. بي اش ايغال ا بي كا ا بلس لاسيد بلس موان لوغ. اسمحوا لي استنى نكتبوها صغيرة. قلنا بي اش ايغال ا بي كا ا plus log l'acide, log l'acide, la base, log la base على l'acide. donc حنا la base تاعنا c'est HCO3 l'acide تاعنا في le couple bicarbonate acide carbonique c'est l'acide carbonique H2CO3 H2CO3 H2C يعني شو بين ناقصة خطة، خلينا هذا on s'en fout. donc H2CO3 تساوي ألفا في la pression de CO2. نمسح لكم هذه. المهم استناو اكتبوه هنا بحسب. اي والله هاي ليك. دونك كيما قلنا بي اش ايكال بي كا ا بلس لوغ لا باز سور لاسيد. دونك احنا قلنا لو برينسيبال طامبون سي لو بيكربونات. عندنا لو كوبل اسيد، دونك اسيد كربونيك بيكربونات HCO3 دونك نرومبلاسيوها هنا، تولي عندنا هنا لا باس تاعنا اللي هي البيكربونات، وهنا لاسيد كربونيك. لاسيد كربونيك واش يساوي؟ يساوي لاسيد كربونيك يساوي لنا الفا فوا لا كونسونطراسيون دو CO2. دونك كي نعوضو كلش يعطينا هذه 6.1 هو البي اش تاع لو كوبل بيكربونات اسيد كربونيك. هذا سي لو الفا سي لا solubility constante, donc le constant de solubilité, وهذه la concentration de CO2 de la pression de CO2, la pression de CO2. voilà. donc هذه l'équation c'est quoi le but تاعها؟ راه يبين لنا باللي لو بي اش يتعلق بزوج عوامل، البيكربونات والسي او 2. هذه شرحتها في الفيديو الاولى. السي او 2 سي ريسبيراتوار، دونك يا اما اسيدوز ريسبيراتوار يا اما الكالوز ريسبيراتوار. كي تزيد هذه دونك حينقص البي اش، كي ينقص السي او 2 كي ينقص سي او 2 يطلع البي اش. و لاسبي ميتابوليك سي لو بيكربونات، اذا زاد البيكربونات يزيد البي اش، اذا نقص البيكربونات ينقص البي اش. هذا هو لو بوت مع هذا واش رانا نهضرو. دونك هاوليك لاسبي ميتابوليك سي لا كونسونطراسيون دو بيكربونات، لاسبي ريسبيراتوار سي لا كونسونطراسيون دو سي لا بريسيون دو CO2. نزيدو هذا التوبيك. المهم l'exploration d'acido basique. donc انت ان ميدسان كيف حديكوفري اسكو مسيو هذا عنده اسيدوز ولا الكالوز. دونك حدير بريليفمون دو حدير
exploration des gaz du sang artériel. Donc حنديرو prélèvement du sang artériel. عادة حتكون l'artère radiale ou l'artère fémorale هو اللي نجبدو منه الدم. Le sang est rapidement acheminé pour la mesure des gaz du sang. Donc باش نقيسو les gaz du sang. Le sang لازم rapidement ننقلوه ونديرو le dosage. Le prélèvement est souvent transporté dans un bain de glace afin de réduire la consommation d'oxygène par les leucocytes. Donc les leucocytes تاعنا اللي في الدم خلايا الدم البيضاء ils vont consommer le O2. Donc حنا حنديروهم في الجلاس باه نقصوا la consommation تاعهم كيما على بالكم كي تزيد درجة الحرارة les fonctions الوظائف الحيوية تاعنا ينقصوا bien sûr. Les conditions de prélèvement, le sang total est prélevé sur l'héparinate de lithium ou de sodium. Donc, هذا des anticoagulants نديروهم للدم باه ما يتخثرش باسكو كي يتخثر bien sûr ما عادش نقدروا نديروا le dosage تاعنا. لازم l'héparinate de lithium ou de sodium. Donc, les autres anticoagulants sont déconseillés. La présence du bulle d'air dans la seringue, dans التشكة تاعنا لازم ما يكونش فيها لي بول داغ ما لازمش يكون فيها الفقاعة تاع الهواء اذا كان فيها ils vont fausser l'analyse. Dans ce cas, il faut éliminer toutes les bulles d'air et effectuer l'analyse dans les 10 premières minutes qui suivent le prélèvement. Donc le prélèvement l'analyse تاع موراه لازم تكون rapide après 10 minutes maximum. L'oxygénothérapie doit être interrompue avant tout prélèvement pour gaz du sang. Bien sûr لازم نحبسوا l'oxygénothérapie parce que لو كان نخليوها حنصيبوا le taux de d'O2 في الدم ما راحش يكون هو اللي صح راه يديروا l'organisme تاعنا. Et les paramètres mesurés sont donc les paramètres اللي حيمدوه لنا هذه l'exploration du gaz du sang هذا le test تاعنا حيمدوا لنا la concentration de bicarbonate, la concentration de CO2, la concentration de O2, la saturation d'O2, le pH, l'hémoglobine et les ionogrammes sanguins. L'ionogramme sanguin, donc la concentration des ions. مثلا NA+, K+, Cl-, bicarbonate sont des ions, Mg2+, Ca2+, etc. وهادو كامل هما اللي حنسحقوهم في التريتمون تاعنا دونك في الدياغنوستيك تاعنا دونك ومن بعد حنشوفوا كل واحد منهم فحنستعملوه. دونك هاو لو كان بريليفمون هنا سي لارتير راديال نجبدو منه الدم كيما راكم تشوفوا هنا السيرانك تاعنا لازم ما يكونش فيها لي بول داغ. هذا سي ان اباري نقيسو به اون سون فو. وهنا سي لي شيفر نورمال اللي نسحقو نحسبوهم دونك نتوما نورمالمون تسحقو تحفظو لارتيريال سولمون. لو بي اش كيما قلنا انتر 7.38 à 7.42 ونقدروا نوصلوها ل 35-45 دونك نورمال مقبوله. La concentration d'O2 كيما شفناها في l'unité respiratoire لازم تكون entre 80 et 100 mm mercure في le sang artériel. La saturation لازم ما تهبطش على 95%. La concentration du CO2 entre 35 et 45 شفناها في l'unité respiratoire normalement كناش ناسيينها. La concentration de bicarbonate كما قلنا قبيل entre 22 et 26 تحت 22 c'est une acidose فوق 26 c'est une alcalose. Et le BE la base excess entre moins 2 et plus 2. L'ionogramme sanguin تاعنا la concentration d'Na+. L'Na+ كما قلنا هو le majeur le plus important cation au niveau sanguin كما راكم شوفوا la concentration تاعو شحال كبيرة على la concentration de K+. Donc la concentration d'Na+ لازم تكون entre 135 à 145 milli-équivalent par litre. La concentration de K+, صغيرة بزاف par rapport à N+, 3,5 à 5 milli-équivalent par litre. Océalement, حيكون entre 89 à 108 milli-équivalent par litre. La calcul de 3 ionique, le 3 ionique لازم يكون
le chiffre normal تاعو c'est 12 milli-équivalents par litre. Donc la prochaine vidéo inchallah donc نحكو على le 3 anionique تاعنا.